Father, dear God, today we gather together, friends and families who have traveled from near and far, united in gratitude and celebrations as we honor Brian Nanta and his 20 years of faithful member service. Lord, thank you for the gift of this moment. Thank you for every person here whose presence represents love, respect, and support. The journeys to be here today reflect the impact Brian has made through his life, leadership, and service. The food that's been prepared for all of us, Lord God, help it nourish our bodies and minds. We pray all this in the precious and mighty holy name of God and our Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. Nice. Speech. Ding. Dapat Brian. Departing. Departing na. Go eat, guys. Jay. And she does not know how to skate. So she can be sick. All I need to do is catch up to her. Oh, yeah. Thank you, bro. Yes, sir. Retirement to you. Happy retirement. Let's go. 39.2. Lagay mo na rin dito yan, man. Let me tell you about a woman who travels a lot around the country, training lots of people for 80. lots of money. And Okay. Cold Pops and Jackie. Ayan, 80. She's a master And of this that. one Sometimes she is- gets stuck and that's just wet. Okay, wala pala She makes the best out of every situation. Pops and Jack waits patiently. Joan is retiring. Joan is retiring. Joan is retiring. Joan is retiring. Joan is Mas malakas pala ito kasi ito, talo. Joan is retiring. Joan is retiring. Let's get back to the story. She's gonna have a lot of time to scurry all around town. Naman tong kambal na to. Kambal ba yan dalawa yan? Pagtabi mo yung kambal na yan. Tingnan mo ang liit nitong isa. Ano ba nag-ano ba yan? Ay, pinagpalit yata ng nurse dun yung ano. Kape. Iinom ko kape. Napalitan, no? Pero kasi na. Eh, di ganun mo, bro! Uy! Yeah! Yes, sir! Saan nyo kinuha? Sa Costco? Yeah, no questions asked. Yay! Alright! Oo naman yan. Magic Mike. Magic sarap! Oh, Chef Paul! Chef Paul, baby! Hey! Retired life! Yay! One. 3. 2, 3. 2, 3. Shay. Kaso masyado malapit yung board natin eh. Wala siya, kaya pala nadalian ako kanina. Urix ka. Ay, tanggal. Minus yun. Ay, wala. 6-4. Oy! Uy! That's easy right here, man. Come on. Parang sinukat lang, oh.
Yay, kambingers. Ano hindi kambing yan? Di ba? Dinakdakan yan. Alam mo, nasa yung kambing. Asa loob pa? Hindi, oh, grabe naman. Hanggang ano na yun, pang special din yun. Oo. Grabe. Ano. So ito, baboy ito. Baboy yan. Meron Baboy ka na gout. tenga. Wala ka namang gout, di ba? Wala ako, man. Bawal sa kanila. Nag-import pa ng Vegas eh, nang nagal. Ayos oh. Oh, saka pa kita dyan sa... Yay! Ilan na yun? Seryoso na dapat eh. Yay! Saan eh? Sa cornhole eh. Yun, patay. Bang bang. Uy, wala. Uy, double pa. Galing, galing. Ay, double. Di na pwede. Piling ko isa dito to eh. Talaga inanin. Uy! Uy, dinoble pa! Dinoble pa! Lagot ka! Tres. Delikadong mangangamoy! Uy! Tres! Ganda ng bato ni Justin eh. Yay! Ay, ay, ay! Si Is! Itatapusin agad ang first round! Safety! Oy, grabe! Munti ka na! Oy, grabe! 9! Ay, grabe talagang ano! Huwag ka lang maligot. Cinco. Yun. Yun o. Yun o. Ano yan, 4? Tres lang. Tres. Ay, hindi mo pala na ano kanina isa. No? Uy, grabe, nakuha. Nakuha yung pulso. Sais. Diyan ba may sabit pa eh. Ayaw mga mo'y bayag. Tatapusin na rin eh. Ay, 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 na-miss. Shit eh. Wow, backboard. Ay, 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 lasing. Ay. Ang gayang. Oy, galing. Let's go. Let's go, boy. Go down. Yeah. Uy, grabe talaga. Kanina po. Talagang ano yung kamay nito. Praktisado yun. Uy, grabe! Sais! Huwag ka lang maligot. Sais! Grabe oh! Ay, isa na lang! Talagang inano tayo nito. 9. Game ball. Bang bang! Grabe! Ito rin, tatapusin din oh. Tatapusin to. Tatapusin din, mukhang ako yung mangangamoy nito ah. Parang malalim. Sino ba yung ano natin dito? Mangangamoyag ba ako? Grabe, sarap. Under pressure na, under pressure. Talagang tinapos oh. Grabe naman, tinapos agad oh. Pressure's my middle name.
Bang bang! Grabe, tinapos din! Kinakabahan na po kami. 3. Isa lang, men. Uy! Ay, wala! Uy, ako na. Merry Christmas! Yay! Oh. Ano, dalawa pa din mga ano, Oh, may dalawa eliminate. ulit. Ito, kanina pa nagtatapos eh. Tingnan mo. Ay, ay, ay! Doon siya nagkamali! Doon siya nagkamali! Ayun! Nagkamali din! Tira. Ay, di tinira! Pangbangka talaga. Patay tayo dito. Tres! Ay, pare! Ay! Siya naman ang dumiretso. Sais! Uy! Uy! Sais! Diretso na yan, diretso na yan. Ocho! Siya na lang. Pressure! Let's go, baby! Pressure! Pressure! Finally! There you go, baby. Yeah! Oy! Nako! Dalawa na lang kayo! 5. Uy! Ang galing. 8, 11. Ay, G's. G's 11, G's 11. Wala oh! Ay, patay! Galing. Magaling. Tres lang. Tres, hindi siya kinuha isa eh. Oy! Ayaw pa rin! Tres! Ayaw! Oy! Ay, patay oh. Wala, pare. That's it! That's Ethan! Tapos Ethan! Sa inyo ng dalawa. Bang bang! Money! Oy, money. Pwede pa makahabol. Pwede pa sa is. Pwede pa makahabol. Pwede pa. Pwede pa makahabol. Yay! One perfect shot! 8, 9! Uy! Nako! May habol. Ay! Patay! Ay! Oo nga, kapag tabla kayo, redo. Ay, wala. Ikaw lang. Ikaw lang. Yay! Yay! Uy, ganda ng pulso. Grabe. Sais. Grabe. Tinapos. 9. Sabay! 9. I know, right? Boom, boom! Galing! Grabe, 11! Let's go! Championship! Oy! Naglaban to! Oo nga, ano? Tres! Ganda! Galing. Sais. Samba!
Galing oh. Tinalo. Inano talaga oh. Sineryoso. Easy lang boy. Huwag ka mga nervyoso dito eh. Naglalaro lang tayo eh. Ay puta. Mga pinressure ka doon ah. Pressure oh. Tingnan natin dito. Pressure. Oh, next yun oh. Ganda may laban oh. Uy, is. Pag nilagay sa yung pressure. Walang pressure, oh. Galing oh, parang ano, ay! Galing, galing, sa is. Yun o ka. Tabla, oh. Galing oh. Running back. Uy, nako, eto na. Let's choker! Bang! Let's choker! Let's choker! Good shit, boy! That was good, man. Congrats, bro. That was a good. Ay, nako. Oy, nako, babako, boy. Ay, nako. Wala, isa na lang. Oy, nako, nakaisa. Walang panda to, walang panda. Hindi pwede, bakit wala? Uy, talaga. Parang binabanda talaga, man. Team Don Cash. One. Oh, shoot. Kabisado niyo yung banda eh. Wala nang talo to. Dalawa. 3. Ay, wala. Uy, wala. Last. Yay! Champion. 3. And 4. Mas maganda yata yung kuha sa likod ah. Teka lang. Wala. Dalawa lang, kahit dalawa lang. Ayaw. Uy! Tabla! Yun oh. Ay, wala. 0-1. 0 1 2-1. 1-2. Uy, grabe. 2-2. Uy! Uy! Tatlo. Parang kulang yung Galing! Ang galing! Ang galing talaga oh! Talagang inasa yun. Ano na oh? Ay, naku, din nawalan. 2-3. Galing. 4-3. 4-3. Bang, bang. Ay, naku, apat. Naku, 4-5. Patay. Pwede ba? Pwede na kayo lumusot. Lusot. Yay! Let's go. Tayo na. Ano ulit? Tayo na. Ikaw yung ano eh. Ako na pala. Bante. Rebounder. Rebounder. Hindi na kailangan mag-rebound. Automatic na to, no? Pressure oh. Yun oh. Ganda talaga ng bitaw. Talagang inaano na yun. Wala kasing putback eh. Ganda oh. Grabe ng ano. Ako yung na-pressure dito. Ano yung ano? Inumin.
Grabe! Ako yung lulusot, boy. Grabe, apat. Ako isang mintis lang, tapos na ako. Dang, dude! Bigyan mo naman ako ng pakaba or something. Grabe naman, di ako binigyan ng pakaba, man! Grabe! Pressure, pre, pressure! Teka lang, doon sa likod, mas maganda sa likod. Dalawa pa. Uy, magandang laban. Uy, ito. Pressure! That's clutch, man. Uy, grabe naman yan, oh. Pang mga Stephen Curry, oh. Uy, nako! Patay tayo dyan. Binigyan ng pag-asa. Ako. Galing talaga, oh. 3-2. Grabe. 4-5. Isang sablay lang, pre. Okay na yan. Tatlo, apat. Ay, wala! Oh, yun! Ah! Sabay! Let's go! Galing! Ganda talaga ng bitaw nito, grabe. Galing talaga, grabe, oh. Grabe, ako na yung ano. Bisa mo naman ako yung pakaba ulit. Walang kaba. Grabe. Walang pakaba-kaba. Walang pakaba dun, ah. Isang mintis lang, pre. There you go! Ang bato! Oo, kapag airball. Kapag airball, Pag airball, lusot ka agad? Oo, hindi, kasama ka sa lulusot. Oo. Tumama sa rim. Okay, pwede. Mauna ka na. Ako na. Ha? Okay na, para may pressure kayo. Ready! Ay, time out. Lakers. Good job. Boom! Pasok pa, oh. Uy! At least tumama sa board. Ay, sorry, akin yan. Kaya ako pala hindi na-shoot, eh. Airball! Uy, tumama sa board! Layo, oh. Patay tayo dyan! Lusot ka na! Isa ka sa lulusot! Tama lang sa board, eh, oh. Tama lang sa board. Pumasok. Okay, pwede. Advance. Yay! Uy, pasok din! Oh, lusot! Isang lulusot si tapos na ako, eh! Tumama na sa board yun sa akin, eh! Si Brian na! Lulusot ka na! Lulusot si Ritan! Yay! O, sino una? Uy, tumama. Tama lang, okay na! Uy, gabi!
Hoy! Tatama lang, di ba? Tama lang yan. Hoy! Butex! Tumama! Lulu! Lulu! O, tayo dalawa na. Tayo dalawa na. Kung sino sa atin wala makaano. Ang hirap pag lagi kang champion, man! Bang! Ang hirap! Lagi mong ginagawa. Patalo mo na para magamoy ka na. Fireball mo na para ano na. Tapos na. Huwag naman. Ayan o, saktong-sakto. Bitaw. Ganda, grabe. Uy, sayang. Ang pinali to, bro. Oh, yun. Pinali. Pang pinali. Bang, bang. Money ball. Bang, bang. Oh! Kanin agad eh. Mami ko. Bang, bang. Uy, bote ka pa. Ay, sayang. Benga. Uy, nako. 21. Eh, nilabas. Ano yung ano? Kambing. Ayun, papainit. Pinapainit yung ano. Check natin si Kambing. Dahil sa ano yan? Oh, yeah. Dahil sa Salad Master. Sa Salad Master. Essex. Sa Salad Master. Whatever. Tingnan mo naman yung sabaw niyan. No? Tingnan mo kanina walang sabaw yan. Ha? Tingnan mo naman kung gaano ka na. Hindi ko nilagyan ng sabaw yan. Buto-buto yan kanina. Hindi, kanina buo pa to. Tapos ngayon, naging... Si cook namin, cooker. Chef. He's the cooker. Hey, thank you. Happy retirement life, brother. Ingat. Bye-bye. Ingat ka. Salamat. Sige, bye. Hey, si Lechon. Sure na ba yan? Tayo na si Lechon. Ubos ang balat. Ubos ang balat. Bye-bye. Goodbye. Ingat. Sige, Justin. Bro, ingat sa drive, ha? Congrats, Brian. Thank you. Saan kuya mo? Si kuya. Kuya! Kuya, sige bye. Ingat bro. Yes na kami. Thank you sa invite ha. Sige. Eh, kung ano lang, watch niyo lang yung video ko. Wala ako yun. Okay. Later bro. Ingat, bro. Sige, bro. Drive safe. Bro, are you serious right now? Okay. Bro, it's not that deep, bro. It's literally in and out, bro. Yo, bro, are we like a foreign family or something, bro? Ano? Kaya pala may video. Alam mo naman. May pag ganun-ganun pa, may video pala. Kaya may pa wait pang nangyayari. Yo, bro, why would...